So, may adlaw mga kaidol. Karon mga kaidol, ato na sang hisgutan mga kaidol. Kung unsaon nato paglikay ang mga baboy nato, ato mga hayop mga kaidol, nga malayo sila sa mga sakit-sakit. Apan sa dili pa, so tuguti usa ko nga manimbaya sa akong mga top followers mga kaidol. Labi na gid sa Prep Department, sa BG Group, og kang Mr. Patrick Gadjan nga kanunay gud nag-share og suporta sa akong mga video. Sa imo toy daghang kayong salamat. Sa LPD, labi na gyud kang Tyron, The Forsaken Man, Loisam, JBD, Nico Asperas, Carlo Macula, Rote Kaari, ug ang akong pali, Richard Patalinghog, ug pali pod nako Palitakyang. So sa Diyos, si Jude Bulawin, ug si Brother Minoro, ug sa uban pang nakong mga followers. Dili taman mo tanan mangandan, gumikan sa inyong gidaghanon, pero kamong tanan ana agyod sa akong kasing-kasing, labi na gyud sa akong bag-o nga mga followers. So kaninyong tanan, daghan kayong salamat sa inyong pagsalig ug makanunayon nga pag-share ug pag-like sa akong mga video. So karon padayon ta. Unsaon ba nato paglikay ang atong mga hayop? Unsaon ba nato sila nga malikay nato sila sa mga sakit-sakit nga nagkuyanap karon sa atong palibot? So una atong buhaton mga kaidol, pinakauna gid mga kaidol, magpaaso ta matag hapon mga kaidol. So number 1 gid na ang purpose sa magpaaso ta mga kaidol, aron nga ang mga lamok-lamok mga kaidol, mga matay sila at the same time kita pod nga nagpuyo din ini, sipod ta sa dengue mga kaidol. Ikaduha, ang lamok mga kaidol, delikado kay na siya mga kaidol, kay basig dito na siya nakapaak sa laing mananap mga kaidol. Kunya kadto nga mananap na sakit, tapos nakapaak pod sa imong binuhi nga baboy mga kaidol. So matakdan siya mga kaidol. Ang sakit nga dito sa pikas nadala niya, so importante kaya na magpaaso mga kaidol. Ikaduha, kinahanglan gyud nga atong limpyuhan ang palibot mga kaidol. Labi na gyud mga kaidol kung ang atong type sa itong pagpamuhi, mga anay-anay mga kaidol, mga inahing baboy. So kinahanglan gid nga limpyo gid ang palibot mga kaidol, kaya aron masita sa gitawag nga parvovirus mga kaidol. Ang parvovirus mga kaidol mao kanay usa sa hinungdan nganong pag manganak na ang imong anay mga kaidol, naipatay o ang uban mga kaidol, mura na siya ng brown mga kaidol. So mga nangasunog, napatyan gid siya. Ang uban wala nang hilisin, nang inana. So that is part of parvovirus mga kaidol. Parvovirus ang cause ana mga kaidol, muna siya ang hinungdan mga kaidol. So ikatulo mga kaidol, kinahanglan kita nga mo kuan og mga vitamins mga kaidol. Kinahanglan ta og mga vitamins, mag-inject ta sa ila, magpakaon ta sa ilang mga food supplement mga kaidol. Og ang last mga kaidol, feeds gid atong ibahog mga kaidol. So labi na gid kung atong type sa atong pagpamuhi sa baboy mga kaidol, ato siyang ibaligya mga kaidol. Pinaka-importante mga kaidol nga ang atong ipakaon sa ilang mga kaidol kanang sit and sound gyud. Gumikan tungod kay ang atong gibaligya nga produkto mga kaidol, produkto na sa komunidad mga kaidol, nga ato kung silang na-share ang atong bali sideline sa atong komunidad mga kaidol. So importante kay mga kaidol nga sit and sound gyud ang atong mga binuhing baboy mga kaidol, aron nga malikay pud kini sa mga sakit-sakit mga kaidol. Mao gani kini hinungdan mga kaidol ngano ni gamit atong silimpan mga kaidol. Tungod kay dili sa ingon nga pag-unsa mga kaidol, ang purpose anang silimpan mga kaidol, aron nga ma-preserve ang area sa kainiton, labi na gid karon panahon na mga kaidol. So kung pananglitan ang kasagarang sakit karon sa mga baboy mga kaidol, nga kini magyong pula-pula, kuan-kuan siyang panit mga kaidol, mga samad-samad, mga pinaakan sa lamok. So pinaka-importante mga kaidol nga mogamit kita ning gitawag nga quick heal mga kaidol. So ang quick heal mga kaidol, imo lang ning i-spray sa iyang panit mga kaidol. Kung naay kay makita nga murag nay mga pula-pula sa iyang panit mga kaidol, payaning mga kaidol, naay paak sa lamok gamay kay mga kaidol. So imo siyang i-sprayhan mga kaidol. Hapdos ni siya mga kaidol, pero dili gid siya tugtan sa lamok mga kaidol. Gamay kaayo nga paak sa lamok mga kaidol, imo din na siyang isprayhan mga kaidol, aron dili mo dako mga kaidol. So imo na ra kay importante mga kaidol ang nga paglikay sa mga sakit-sakit sa atong mahayop mga kaidol. So kinahanglan nga ato gid siya
limpyuhan ang palibot mga ka-idol. Pinaka-importante gid mga ka-idol nga maglimpyo sa palibot mga ka-idol. Ikaduha mga ka-idol, vitamins giday mga ka-idol. Importante gid na mga ka-idol. So, kini na usab ang inyong ka-idol Jobert Bacasmas nga nagaingon nga ang kinabuhi sa atong baboy, ang kinabuhi sa atong anay, nagaagad sa atong pag-atiman. Nini. Og ayaw sa day mong kalimot, labi na katong sa mga top followers nako o katong sa mga followers pud nako nga i-share ang akong video kay kining atong mga video mga ka-idol. So importante gid kay ni aron masayod ang katawhan mga ka-idol, aron masayod sila kung unsay mga teknik ug diskarte sa pagpamuhi og baboy mga ka-idol. So ayaw sad mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel Ka-Idol Bert TV. Kaninyong tanan, daghan kay salamat sa inyong pagsalig ug suporta. Hallelujah.